Dito. Ayan ang Kapampangan versus Crown. Ayun, oh. Kaya mo, huwag mo pindot-pindutin. Dire-diretso mo na yun. Score na lang pindutin mo. Shot! Bibilis, oh. Wala. Lamang 5-4. Wala pang bukas to. Bawal daw magano, sabi niya yan, JP. Nice. 7-4. 7-6. Tapos na ito. Ha? Buksan mo? Buksan mo nga daw yun ba? Ha? Buksan mo daw, parang awa mo na. Yung? Itong kasit ay yung ano. 7-6. Ay. 9-7. Kapampangan. Ano? Okay na yan? All 9. Hala. Next right. Foul. All 9. Basket out. 10-9 in favor of Crown Plaza. (11-10) in favor of Kapampangan. Ang lalaki, oh. Tira mo, Ray.
4 minutes. $13-10 in favor of Kapampangan. 13-12. Ayan na si Bossing. Ay. 16-12. $2.53. Yan. Tapos yung taga-magulang. Oo. Tiraray. Pero yung ba namin? Yes. 16-15 in favor of Kapampangan. Nice D, nice D. $18-15. 1 minute and 40 seconds. Sige, diretso. Diba? 50 seconds. Foul number 27. $18-15 in favor of Kapampangan, ha? $26 seconds. $20-15. 20 Last seconds. 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tunog. Okay. Nice, Nick. 3 points by Pablo. 2018 in favor of Kapampangan. Nice. Ang bata libre. Alright. Nice. Nice boy. Sayang boy, natakpan ka. 120. Island na yun. Tinirahan mo lang, boy, ah. Natakpan ka, hindi na nakita. $22-20 in favor of Kapampangan. Sa magdala. Nice boy. Nice. Wow. Take mat. Daddy. That's good. Right. Boy.
Nice foul, nice foul. Ano number ni Rio? Uy. Oh, utang na, sayang yun ah. Highlight sana yun. Nice run. Wala, nervyoso si Randy sa liga. Nervyoso sa liga si Randy. Foul. Sige. Sub rep. 22-20 in favor of Kapampangan. Eh, tubig yan. Nice. Ryan, 2 points. Ano number ni Rio? All 22. Yun. Erara yan. Jipe! Time out kami ha. Rep Deadpool, time out ha. Nice. Nice, Ryan! Okay. 26-22 favor of Kapampangan. Substitute. Klaro pasa boy, klaro pasa. Veterano. Foul, veteran. Minip. Ragini, oras 4 minutes 35 seconds. Billing, friendship foul. Lalim ha, laging lalim. Jepre. Jepre. Again, 26-22 in favor of Kapampangan. Nice run. 2 points by Randy. Ayaw saling were. Come boy. Straight yung pa si Gian. Third quarter na papasok ko. Boy, tino. Atin home court eh. Basket. Nervyoso pag liga. 27-24 in favor of Kapampangan. Nervyoso. Yan, kaya mo yan. Oh. Oras 2 minutes 30 seconds. 29-24 favor of Kapampangan. Nahirapan. Sige boy. Balik mo si ipasok mo si Lotero, kulang ilalim nyo, lugi. Lugi ilalim nyo. Anong oras na? 2 minutes pa. 2 minutes. Lugi ilalim nyo. Tatambakan kayo yan.
Tira, Randy. Time out. Ref, ha? Uy, natapilok. Time out. Time out. Kapampangan. Malakas. One minute. Puro. Nice. Ay ka. 26-31. Yan lang. 40 seconds. 40 seconds. Shot clock. Huwag na papaligin. Hindi ko match yan, no? Score 31-26. Taas niya lang, parang mataas yan. Hindi, mataas. Okay, nakapin mo. Hindi. Para makapagaya yung ano. Nice! Sino nakashot? Ryan. Oh. Shot! Bang bang! Sipag talaga niya ito. Nice! 30-32. Uy, dalawa na lang. Pensa. Dalawa lang. 34-30. Apat lang, apat. Announcer, dito ka. Wala nga i-announce eh. Walang ano. Grabe yung init. Kapus. Initin pa. $36-30. Ito bata o libre. Libre oh. Yayay. Nice fake. Galing ng floater ng bata oh. Score 37-30. Todo bantay yung dalawa oh. Ano, bantay niyo. 6 minutes 40. Hoy! Ha!
Banda. Nice. 32-37. Mas malakas pa yung boses mo pala sa mic eh. Okay na yan. Mamaya malat na. $39, $32. Ito na lang. Nice boy. Skinny ball na naman. 32-39. Nice. 32-39. 34, sorry. Ang ano may nagdadasal ah. Banda. Sapa. Siyempre! Reps up! 39-34, favor Kapampangan ha. Ang kinaldag niya, talsik yun. Talsik ah. Talsik yun. Ang baba yun ah. Hindi kasi siya marunong mag-ganon pa. Nice. Hindi pa marunong manakit. Wala. Takot. Kung ikaw yun, nangyari yun eh. Wala na. Nice try. Nice try. Tama. Hoy, wait! Injury timeout! Jury. Yung tapilok. Plus 3 minutes 25. Tingnan mo Kenny, pasok na siya. Wala, mainit si Kenneth eh. Tapos. Yawa ang Third. Third. Nice boy. Nice boy. Alas boboy. Nice. Balik! Oh, dalawa na lang. 37-39. Favor Kapampangan. Oras 2 minutes 35. Forty-one, 37. Dalawa. 43-37. Balik na naman. Gigil kasi, huwag kayong gigil. Kaya relax lang. Nice. Kasigan siya, Swin ah. Uri ng buhay. Oh. 43-40. Ito na lang. 1 minute 45 seconds. Nice. Take care. Baba! 45-40. Time out kami dito ha. Dalawa kayo dyan. Maruba. Relax lang. Nice boy. Nice boy. 40 seconds. 35. Ano
nyo yung patirahin si Alvaro. Shooter yun eh. 48-42. Wala na Uncle Wael mo, nag-resign na. Nice. 15 seconds. Oh, harap. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ang layo pa. Bubay sana eh. Good. Nice! 47, 48. Isa na lang. Wala. Yes. Nice. Oh, lamang na. Okay. Favor, Yes, favor. 48. Defense. Wala. Grabe, bumitin pa. Lalim ha. Oh, relax kayo. 50-49. Open oh, open bata. Oh. Nice pass. Order. Nice pass. 51-50. Favor, Crown Plaza. Wala. Salam. Yan, ganyan, relax na opensa. Huwag kayo magmadali. Oh. Ay. Patay. 54-50. Favor, Crown Plaza. Defense. Oh, offensive. Time out. Lamang na. Para lumabas yung depensa, ilalim ang tira nyo ngayon. Malakas. Nice, oh. Okay lang. Nice. 15. Wala. Yes. Oras. Relax. 7 minutes, 30 seconds. Lakas, malayo. Kulang na yung range niya. Defense. Nice. Ay, wala. 52 po. 54-52. Favor, Crown. Relax. Ayan, dalawa ilalim. Red. Okay, kaya na. Nice. Balik. Charge. Wala. Veterano. Si Alvaro. 6 minutes, 15 seconds. Relax. Nice. Akala niya malayo pa siya sa guhit. Travel. Nandiyan yung... Ay! 57-56. Favor, Kapampangan. Isa lang lamang.
Nice, Rai. 2 points lang yun. 58-57. Wala. Huli. Wala. 59-58. Ganda ng laban, dikit. Balik charge, balik charge. Open JP oh. Patay Nice, na. Tong. Yes. Defense, oh, defense. 60-59. Oras, 3 minutes, 57 seconds. Isa lang, oh, defense, defense. Wala. Hindi na makita yung ano nila. Wala. Uy! Yes! Sayang, 4. Tingin na, isa na lang, graduate ka. Round. Favor of round. 2 minutes, stop time tayo. Oh. Wala. Wala. Wala, nasaktan siya. Ayaw ang depensa nyo. Rumupok na yung ano. Defense, box. Oh, deadlock. All, 60. Minute, 55. Malayo kasi sa range niya. Sige, kaya, kaldagin mo. Oras. Nice! Lakas. Nice! Ryan, see ha? Pero kung marunong si JP 2 minutes, 20 seconds. Nice. Nice. Defense, defense. 60. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Ay, sayang. 3 point. First foul, number 14. May reporter yan. Right. What? Wala. Sayang eh. Tatlo yan, oh. Tatlong free throw. Hindi pa sanay kasi yung bata sa liga, no? May nananalangin dito sa gilid. Nado pa sa presence nila. Box, box. Okay lang yun. Rebound. Ryan, run! Lapit to. Shot! Ay. Balik na, balik na. Ay, nakalusot! Ay! Wala! Wala! Yes! Ang masakit. Injury. Kuya, wala! 1 minute 27 seconds. Oh, set. Nice. Tapos. 1 minute 27 seconds. Defense, defense, box. Favor of Brown. Kuya, wala! Balik, 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 Nate. Balik, Nate. All. Baba, baba, baba. 124. Shot. Shot! Uy, lakas. Wala! Nice. 1 minute. Relax, relax. Diskarte nyo. Shot yan! Nice! Sige lang, daan ka lang, sir. Defense, defense. Wala! Uy! Wala!
36 seconds. Bola tulog. Paano kayo makakapag ano? Shoot! Shoot! Shoot, Ray! Time out. 20 seconds. Time out. Rep. 20 seconds, oh. All. 24. All 64. Shortong. 20. Shortong. Kailangan ma-shoot yan. Nice. Good. Okay. Kalma lang, kalma! Ryan. All 64. Ano, wala ah? Wala. Pag na-shoot, time out. Pag na-shoot, time out. Pag wala. Diretso. Rekta. Wala. Rekta. Defense. Galing. 13 seconds. 13 seconds. All 64. Time out dito pag nakashoot na. Rep, time out pag na-shoot. Dito, kami. All 64. All 64 No, ah. para makita natin yung maganda. 64. 13 seconds. Ilan sila sa sila? Wala pa. Time out yata sila. Time out. Dalawa. 13 seconds na lang, oh. Dalawa lang lamang. Hindi, dalawang option nila. Isang 3 or isang 2. Oh. Kasi tatabla yan eh. Takot yun eh. Kita. Same ball. Dipek. Ayun. Wow! 2 seconds. No foul, ha? Tabi kayo dyan para makita. 2 seconds. Wala pa. Lakat lang. Tapos na. Overtime pa. Overtime. Sense man. Nice net. Anong minuto data kuya? 5 minutes 5 na. minutes? Yes. Wala. Tatlo. 69, 66. Koy. Ano to? Stop. Oh, stop yan, stop. Pero dapat salayan niya yung stamina niya, no? Yung forward, yung kapagod. Kasi itapoin mo dun. Oo. Layo yun, ha? Tatlo ah. Hello. Ben! Uy! Shoot, JP. Ayun. Nice. Isang lamang. 71-17. Ay, awa. Shot right! Uy! Good. Shoot. Kenneth! Ay, wala talaga. Ano kasing murahin? Titira na nga, minumura pa. Ay, sus, Ginoo, wala. Yes, wala. Wala! Baba! Nag
Shot, yeah. Bingi. Persado yung tira eh. 2 minutes, 50 seconds. 73, 70. Nanong buri mo? Nanong buri mo? Patay. Wala. Nanong buri mo? No strike. Wala na talaga. Apat na rin yun. 20. Apat naman. Lima to. Kailangan nyo ng press. Stay back, stay back. Hey! Dalawa na lang. 2 points lamang. 73, 75. Depensa, depensa. 1 minute. 1 minute, 45 seconds. Wala. Wala. Rupe! Ay, wala. Sayang. Oh, baba. Apat na rin. Hindi na maganit. Apat. Balik. Uy! Okay na. Apat lamang. 1 minute, 15 seconds. Apat lamang nyo. Shot lang. 8 seconds, shot clock. 57 seconds. 53, 74, 77. 4 points. Wala. Malakas ito kay Lord. Sige na. Ay. 50 seconds. 45. 41. Kilip sa ano. 31 seconds. 25. 20. 19. Foul. Ay, wala. Tira na. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 2, 1. Nice. Maliit. 79, 73, favor.